Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamada haina mfumtsano rihansiada ya ukana ranzi ndovo 17h30 huenda 18h. Ngarjoka wa moja haina mfumtsano kama Mwenyezi Mungu arehanamuona Ustadh Mahmud ikao ya jardoreleza mpango wa tarbiyatul Islam ekaramba tarbiyatul Islam de malezi ya usilamu neza unwani za usilamu na neza ibada za usilamu husoni mwa usilamu maksus dasi wa Komor harima mfumsano ya juzi haurambe harima mfumo rakanuo rikarbakisha harima madda ya hindola ni mkomori harima usilamu mpango ikao karjaka rawahi antujoka na inu madda ilonde haku shahuliho owinji wa Komor watamani ribakishe harima ye madainu nana wajao ustadh kajashido honda wakati ya unishiando ndondo izo ikao doza lazimu harma suala mandalinu ritamani leo rejerje harma mpango hatu shamaksus harma mfumarakanuo ustadh Mahmud kabla ya kanarinji harma mpango hatu ngojoranga dakika nzima ulaulio wakazi kaundu arishiliao ustadh kana mdongo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Wakomori watukufu maislam mikayondo sifa koji fahari niyo haku baada ukomori si uji fahari ne dini hatu ya Kiislamu tosa zambevo ni zalingana na insha Allah naambia assalamu alaikum mara ya saa tena. Malaudi yangu da mina nyikati menji ya mtorejie hizo namwambia ni usiku ila au wakati ko jajabu wa Komori wa baraka au wakati ko jajabu wa Komori wa hishma maislamu mstehio nikahi ya bali wa ne mongozi wa hayi mtume sallallahu alaihi wasallam raju saizi twara taharajua anikahi ipangi waje harmo islamu ay maleziri nikao wanahatu wa uume na washe ay maleziri wanikao ikao wawe maudu ya hao ngandi sao nikahi haongejuka ukamengo ni mwe maudu ya hao nikahi ndola ay maleziri wanikao enda ya andanurazwea ya hatu ya shikomoro mria kuka mrumbaba shatinde kahazaya ya uka mrumbaba hazinroji enda yao ikao yao yokana vanhu vanzihwa itondo uka mba etambwe hau musa mdijoni iswa mdijoni hau jamandao hamba haunde malizikao emongozi wa hatu mtume sallallahu alayhi wasallam nrume njema raire wayo haja nayo hayataulilia mlola na mlolwa awakati kojaja hiyo ndi risala ya amani yangu nanyi ya malaulio haina usiku jaunu inshallah. Marhaba menji Ustadh Mahmud wakubali ujibu mpango wa Facebook FM ikawa rutamani ritienziani ilirionese wa Komori okana Facebook FM karjabaki shaharma siasa bahi karjabaki shaharma ye mashakili kaonga remao harmensi hatu harma mkabala wa kisiasa bahi wala karjabaki shanaondwa siasa bahi hau wa mashuhuli shabe senga ranzori kensi harma ezjoka na faida nasi hunduniani na maudu twakiam harma mfumu wadhira Ustadh Mahmud amema dende uyo hutekeleza kalma ikao wa Komori besi kwa tsina mazoea ya huisha kalma hamadallo nando ambao kana nikah shinu ibada naam wa Komori kwa jazo ya makalma hamadallo wa Komori wazo ya kana ngamlolo nike mdumbaba ngamlolo ni hundremana ngamlolo ba wanroa jina walola ngamlolo bale bia pia lilola badi mimi ni maulama mjamrambi ya kana shinu ibada ibada uyelezao ilwa Komori waelewe watafautishe baina ya ria na amri. Mwanama Badruddin hu jana vahanu ikao tikana nyora ya havo haku ya utani nivaeleze hanamna uraji ili wa Komori relewana haku ujuma izo mtume ya rere yazo watukufu wa Komori marangavi rikau hishia mkomori haboka mimi mbaba hangu hau mbaya hangu hau mzazi hangu hanambia ikamro alola hau ikamro mwanzo mrumshe mrukadu fanya kadha mrukadu venulia mrumshe ukango mwanzo mrukadu mbenule ukango mwanzo haku
mndu ani na swaha zatolwa ni mbaba na mzazi na swaha zatolwa ni mbae na swaha zatolwa no wa zamani si wakomori si uzinika thamani haku nikahi mtume sallallahu alaihi wasallam akahuisifu amba uka annikahu sunnati amba nikahi yinu de nzia ya hangu mide na ivuwaza bwana Badruddin no. Nikahi yo sunna ngabo raka mbili za sunna ngabo tsumu ya sunna ngabo inu rikuhamba de haji ntiti hau umra yo sunna yemrenda haji kado handani yondi ya farudhi shazi haji zadu ngabala zonti pia yo sunna esuala njo kanzari juzi sesi wako mora ojuma le kalima laukaya nikahi inu ibada anikahingi yo ibada jaraka mbili za suna anikahingi yo ibada ja sadaqa ani janu rambau zakatul fitr rambau ka yo suna shetsu muke nau kubaliwa ikamdu kajaitoa anikahingi linganao niyo anikahingi yo ibada ikisawa na tsumu ya suna ya mfumraru hau ya hoa hau ikisawa na tsumu ya suna ya Ashura unetaswara kazifunga juzi da haina kalite toka yanti ya tsumu ya suna anika hinge nge harmwe jirma hiyo haukaiti yo de suala ijuka ujibu ya suala wayuzisa mwana wa Badruddin na rejuzisa suala imagine yemru mzee wa heshima wa adana mila mwenzaiti so mjini reka mavinguni la miji hatu hau yemru ya waziri hau ya mwanajeshi mwenzaitiso hadungu ya mwanahahe wa mahakume na mitano hau mahakume na sita ya mwadabishe kajamparisa hamdungu atawanja hau msirini mwana ola mbabaka jamparisa henzahe babirimu na muda waparisa na harumu ya dhuhuri mrawadhini wajunru hau msirini mrawadhini mbabaho njia henda unru ai wahindo la moto shamu rungu swali raka mbili za suna mbabaha elewa kabana basa rungu swali raka mbili za suna haulindi yae ya farudhi eheli wanawe mbaba mwenza shechi soshila hau mwenzo usiu hau ye militeri mwenzo usiu ula hajusubu ya champea njie mwana wala nsingoni na yengu swali nsu aminu kahajusubu tazifani hajusubiri ya tulilia linde mwana ula hata jure salamu ya handani ya mje nsingoni hahinria tuhu mjiana yengu swali hawe ya kamba bangu amini ukazara kambili zila ila ibada ya timinyilie ya ibada ya hae mbabangu stehi ya ibada ila ya mwanajishi wala ngustehi ya ibada ila haura mungu kana usubutia minyile ya ibada ila bwana Badruddin nani huse suala naam sawa kama mjidojibe mahadithi yaloka baina masuala na jawab naam hunisa swala mhuziso eheli uonao bwana ola kajasubuti ya miele mwana ola enikahila eheli wonanga ya miele zara kabili za hezili eheli wonanga mrumbaba hau mru mzaze mkomora ya josubuti ya mbiye mwanahe mwanamshe uka kweli mimzaza haho hau mimbaba haho enda wademandeze twalaka ni mruma haula ngamkomora josubuti azambe ngabo kuzam naam donc kanzu hunde radhi hangu kanzu hunde radhi hangu ranse mrumeu wala hau yambiye mwana mrumme ukaika kweli mzaza ranse mrumshe ranse mwanamshe donc yire ndi haukai ya omaji osolimo komor wo yano haku na kana subutia minyara kambili za suna haukayo ibada kana subutia unre mwana ya fungutsu ya suna ya mzingare ya mnose maji hamvu haukankustehiye ya ibada ila shainu nikahi ngusubutangu ka enda watu alaki mwanamshe mwambizwa he sharia shanguna mtume enda mtu alaki hezera dhiza hangu ustadh harmar swala hilo yabobese ndimana ndanzore lezendro wakumorwa elewe hauka harmar swala hilo siwakumori rilelwa nayi hauka huzamba ndo yabo sha ya mkomori yorumia hakule kalma laukana wende mwana hangu na mzaya ngamina ya ruhsa ya umwambia amrisha zo mimi nanzao wende mwana hangu mimi sharoha ujo roha harmaye uislamu yaukana dhalazila man istata minkum alba'i falyatazawaji tayib ani si ujo roha haku harma uislamu ndema naranzore lezwa komorindo ustadhi wa komorwa elewe ani watafautishe baina ya ria au baina ya mjikazo
ne suna ya mtume haukakaramba suna mrambi ya mafundi aukana la yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha yabo haina yazifanya reka suna reka za ibada ngarelewayo kana yo amrishwa yafanya yeuti kaulezaji wa komori hata wailole swala hilo ustadhi wakana vanu karitsi harma ibada ekade zendo lazilo komor shao contraire nga sarma ukufurufu hoka mzaza mwana hambaba mwana yambie mwana he ukana ekati futi jabo nlio rao jarante mrumeu hau rao jarante mrumsheu nsina usubuti hemalezi ya Kiislam. Naam. Nsina usubuti hemalezi ya Kiislam ni hamare zenikahi nambe uka karitsi harma nikahi. Shanga mjuzeleza iliye mwanadamu aishiza rongoizo wai ajijue eye mrindri. Wai ajinikesu ejawabu. Yemzazi wa usubuti yambe uka ransi ye kami mzaza hao hawe mbaba yambe uka kami mbaba hao ndawa twalaki mwana mshaola hawe ndawa demande twalakani mwana mmeola yani enanga lebu haria inika hesafanyishiha yafanyishiha wakati wakambizi wandoka ngamulozo ne mwana mshehoi he sharia ashamungu na mtume ola mzazi msubuti ola mzazi utina zirao ola mbaba msubuti utina zirao ngwambuka enda wa minyezila zafanywa na sharia ashamungu na mtume hasibabu ndezera viza hangu donc yavo ngavo pouvoir mbili ngavo radhi mbili zitsahao mwana walolwa he sharia ashamungu na mtume mwana walola mwana mshe he sharia ashamungu na mtume ngawe harma radhi mbili mzaze na mbaba wahambi ukaranti ya nikahi hiyo isanga mbao nikahi haukaisi fanyiwa he sharia ashamungu na mtume ranti ya nikahi hiyo hasibabu ndami mzazi haunda mimbaba na vala mkuna mtume maana yafanywa ishara ya shangu na mtume dabu ya nikahinu ngeste hiyo ishara ya shangu na mtume ya mungu na mtume ngwa uradhinio arelewana nguna mtume ngwa uradhinio vahemba bana mzazi haumbaba haumzima nda wala wasubuti watona wazirao ngusubuti hamba ukaya na ranti izo mnguna mtume walo radhi hasibabu ndeze radhi yesahangu wusubuti bo bwana Badruddin wusubuti wenda mno homruta mani uka zeradhi za hezike ujuma zeradhi za mungu na mtume basi usubuti ulo juma hapo tena de mwana mshe hau de mwana mme wa usubuti yambe uka abunga hapo mimi mzaza wangu anamba uka mimi mste mzaza wangu mimi baba wangu ani yubaki hadamba kama mzaza wangu yadiwa ze mungu wa mzaza hayo yadiwa ze mungu wa baba radhi mbili wedunga hizo baba we hamba abo sahuranti radhi nzima hudungu nzima hudungu ya mbaba wedunga ya Mwenyezi Mungu abo hudunga ya Mwenyezi Mungu huransi ya mbaba hawa ya mzazi na yavo dova hanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rambio ka mbaba na mzazi wenda tawa amrisha rongo Mwenyezi Mungu atuzanza fala tuti'huma utiwatoi wabedingo shema stehia honda wena unabaki shauti toi huwa dungu huwa Mwenyezi Mungu dingo ba Mwenyezi Mungu kaba dingo wakomori ustadhi worumya hadithi kaondo iko waranje har maswala hamanilo owinjini hao aljannatu tahta aqdami al-ummahati huka mrata hembe ya dunia ngebidio ya itsahe hun duniani husoni muamzaya yabo wamzaya dazila wa amzaya wa amrisha dazila wa amza wanzao baishe kazi tuhenda harma ila namna ya mwana au harma ila namna ya mali za Kiislamu shahuliho ya amri yitola sulukul amri afdal min sulukul adab wenji woru yana namna hiyo mushkilu lobo armalis wala ilohi suala ndio hanu aljannatu tahta aqdami al-ummahat yembevo ngiyo honsini mwema haro ya hawa zaze emri hamba izondo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simba itambe hao mtume de hamba idhan yabo mtume sallallahu alaihi wasallam mtaule jumbe yamba na matahembe honsini mwema haro ya huwa mzani yabo mzazi mtukufu watukuziwa ni mtume utije hubungu wa mtume ani utijambie mwana ukai ndami nyezo mtume anzao hasibabu ndami ani mwana mwenzake ili utaho radhi za Mungu na mtume kejabidi ya joka yamba lelo kuchukambo kami lelo silamu urambio ka na ritsaeza radhi za warizaya honsini we maharo ya mzaze yamba izondo yamba izo mtume yango mtume dingo yamba wafanya hizo utukuze mzaze rahano la ya amrisha hizo kabati logique kabati akli yani kabati mantu tikaanza na swali mfano bwana Badruddin wari honda asina takriban mahakume vanu na bahindu riparori rafanya nikah rendez-vous à 17h
imagine abo inge ikiswa yu tsamba kama nzene starju kana nukto ekanga bo kiswa rien shio rione era devika 17h mimi so suri bale 17h hiyo chetikanti hofukoni ho wana ngaringo hadithi haukai fami rokote hema na mme no dekota hema na mshe wakati bazima kwa hadithi hiyo esu alaija wakati bala hadithi hata 19h ya hizo zile razili za kamili tilemewa tunaanza njue tsombe karamkaradhi njue bae wakati biri mwiji hate wakati mjoho elewana warambe ka bofu karadhi tengele baba nuwe mrunda asinge vidori titengelea njue za habari tembe ti hundu tiwambia uka nendo javanu nsina kama mbani fikra hangu amjo mwambianizo mguna mtume wa lora dhinizo wawamba hizo lizo ranzao d'accord ti uzisa ewo indo woi de mwana mshiwanzo alolwa yeoi woi de itwadaho wahahe de itwadaho hai mwana mshe yeoi woi de mwana mme wahe mwana mshe ikawa woi de wali wahe mwana mshe ti uzisa ebo wali ngawe tayari umbize mwana msho haho uli hoende wali ngawe tayari umbize mwana msho haho ne mrumme mumlindao ulobonsi yabo bahamba nam ngabe tayari ni mbize ngawe tayari umbize naye hamahari hamba nam ebo mrumishenga ngojiwa ni mrumme huo bahamba nam ngani mwanzo samba eni kahinunga mwihudumu bake mashahidi wabanamu mashahidi ngwao samba enge mtumenge vanu sallallahu alaihi wasallam hajofanye nikahinu na ntoishie reaction yafanye wanitswadaho ani walitswadaho njomvumbu hata chivumbue tuzisemrumshe ne wali wahahe ema suala wajibu izo ndeze nguzo enguzo handani zenguzo zanika hizi ya 4 enguzo handani de wali enguzo ya bili de mahari enguzo ya raru de mashahidi enguzo ya 4 de conversation kwamba ijabu kabuli alafu zila nguzo zonne zihimi siwa kenge mtume nge vanu hajofanya nikahino yode hali rasoma eye grand notable itswadaho bayode simu kurenga shehindu sofi harmae shingazi itswadaho kujoka hamba abon mtuma josifanya bismillah haina mzifanye shantsinda minanyi badrudin wakati ndo lawo wakati ndo lawo aina mzifanye shantsiba dzimada minanyi na wo eshakaurumilwa bala dum haruma nsujana bedum haruma nsujana ismu ya hu tswadaho mane tswadaho vrema umru ko yu ani yuka kombe hivi yojo rarabu ilipasuha oui yuka kombe hivi akansi vrema namna kama namroshina msindie basi hamba agoshi hata mtume kati ushina msindi hamba ikanga mzifanya ba mtume Joseph bismillah inamkeda hina hiyo shabi nsiba zimanda minanyi na yawe kanro kwa swalia mtume uongo joto wa mapesa menji yapema hamba maele bandu kwa swalia mtume mzo maulida ala hikile tengo hoda pa madani naam shabo zaja za ustehi mtume zirema naomba vine mna tamuahe hajundu kanono yavo mtume kesubida trende Ustad armale swala ilo banda ri huvumbua madan nevanu ze farudhi hauze nguzo za nikahi yabo hizo dizikufunga nikahi eka ngebidiyo ikensi ikaze nguzo zikansi yabo nikahi kansi ndio kujefanishi sha attention ils ont des zenguzo kuna kubjo nyumba wende warengeze nguzo wehensi undo birawe parandu uje walalike udahoni bahu sahu misa nguzo yabo ngabo zikobaki yabo za muzika ile nyumba ijo kamilia mengoni mwizo ndukani kahi kaze nguzo zimi shala baparihani hemwele wano ujuka waheze famizo mbili baizo ndizo usilamu usibleo usilamu ngo sibleo ndola ya de famille wakurubiane ngibanu ziro ulio harmale swala lini ndi ustad parce que huzamba vanu enfan yaukana kartushi do tafautisha sunna hawa ibada na ila mdungano hatu ya kinandere kwamba ndende kutumu ya shikomori siwona hakuya ukana siwakomori suende saa kusutende saa kuya kutumia hatu haukawa utekeleza hadithi bano ya aljannatu tata al-aqdam al-ummahat yo wazaza hatu hao warizaya wahanzo irumia ikangwa nzao zenongozi nda leur faveur jabu yakana mrumme yojo rumia le suala Qur'ani ma tabala kufankihu ma tabala kum mathna wa thalatha wa ruba shawudi badazilanga zida a faveur ngibanu mana hindi niriko jo rumia idini harumaizo ikaongeza rangeo shakar turumia zila edini yari amri sharzi fine mjaka barongo bano mwesinga wanru warangali yao ngwa jusi nyo uso hauka
ngejuka komea mbabe serikali ngwajoka Naam. wiye kaurongo tsanza do komea serikali Naam. amwenje zizo hamba Mhm. zabarindrini wadzadze wakorumia kangwa nzo rumie favoria hao wahamba uka aljannatu tahta aqdamil ummahat Mhm. wawan raume fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Mm. vawe mafundi wa dini Naam. vawe mafundi wa dini wasuteneo ya serikali Naam. waujo urenga aya Mhm. hau hadithi ikaongendo kinyume na serikali mfano Mhm. si shafundi wa dini ulo karibu mwe serikali wodi ani mdolkola di imamu ulo bet salama basaka utu hadithi yani qiswa ya Umar Umar hamba ukaya enge Madina nliyo hunu Madina nliyo vano na Madina na Iraki umudu mwinji hamba enge Madina nliyo vano vazingamanya inyama onziani ya hendelea Iraki shenyama isho shangamia ngam aminu kati juzi si wa mi Umar ema natsulekezi za shenyama shila enzi ya Henry ishia wofundi wa dini uswalizo bet salama Naam. yemdugu jujuzisa efundi wa dini kisho no kawiyamba ino kawiyambia ndo donc balangwa mungu yambo ukanguri someso si wa komor na ile mwenye akabida somesi wa ngum juondo vi ngono Naam. donc iyo suala boko ngerjo hata meme mafundi wa dini ngwa juzisa uka bilimra juzisuka zabari ndini wakatir ko urengai dini hadithi rirumia ikange ndo harmu favori ya hatu jawabu nda ino jawabu manari kufanya namna hiyo ndo ukaya ya imani ya hatu raha kaijavowa kaija kanzi hauka Mwenyezi Mungu arongoza harmu Qur'ana ba ukaya wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyara yani Mwenyezi Mungu kaina ukiri kaina uparihana mruamba amini Mungu ha kweli Naam. alafia jambo kama Mungu hamba kadha au mtu hamba kadha vayambo kabunga mnafikiri mbabinge nje hamba yuke na ukiri eko jamba hamba kaminga mwendo kinyumenizo Mungu hamba mtu hamba kaina ukiri ekemru hende hata haparihana basina mjuke imani yalo niyo yotine imani Mungu ya yanzao yonde imani ya hahe bwana Badruddin rambo ukahena mruswali kejaka balangu toswali hena kejaka balazila ndeza kweli ha amini Mwenyezi Mungu harmu Qur'ani kajarambia uka wa minan nasi ngabo wanadamu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ngabo ambao wa parole shahada wajua mtume ambao kabasisiri amini bo mtume na singa rjo bunga dar mashe jihadi ngarjo fanya kadha wajipresente kwa jarenzo mvu Mwenyezi Mungu akajibu mtume akaambia mtume kawambia ukawa ma hum bimu'minin wotsoro amini wa kweli Henry waongo izo zitukuza ndizo Mungu na mtume wazibungu wao izo Mungu na mtume wazitukuza ndizo ba wazibungu wao idhan yabo kamkomori lero hamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hajabanu hajamboka mtume hamba kadha hamba abo narhente za mtume bavondazi bamna fikiri mbaviranzi oi aya sahihi mise danger pano hansuka no kaina parumkinisha mtu Islamu yake namna hiyo kahende hata nge namna hiyo basabo hesaji jua ukai imani yalo niyo tinde imani Ustadh hanzare lewe ngonzo rambio kana banu ho kamria kana imani ya Kiislamu sidoka harimru ha amini yakana la ilaha illa Allah ani yuke jatosha. Naam. Changi bidiyo mria dunge emishinzi ijohu tsanganyisa jabo kamrambia kana lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Naam. Ani habeho hatu juu ya mtume watu ya jake mfano mwema. Wabanzim yelazimuri shenkeze yemendo wakana mtume karnoshido wasule daraja bila shaka shaho karishenkeze izo ndizambo katashabahu namshenkeze tashabahu namwashenkeze illa mtakunu mithlahum ekaka mnoshinda makahamanda ao ina mdoshenkeza izo wafanyao ngabo swali naam mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa siku haparsana na Umar mwisho Umar wonde mriyare ngao faume havili baada mtume alawa mtume halawa Abubakar harenge Umar harenge basi mtume parsana na Umar onziana hamba ka Umar ingaweji ani imani ya hao ngiyo jenami engo nanzo namna hindi daraja hindi Umar hambia mtume ka miuhanza bo mtume miuhanza hako rahane nemrumsha hangu rahano wana hangu rahane mali ya hangu hakazavala mtume aba kabahi hamba nam vahe mtume radamu sasa na boma ewe ukuna nza hako rahane nafsi ya hao wakamba kweli kwa jaka udo kana unafiki kajababa sambe mtume kanono bo mtume ujanza hakurahane mianze nafsi yangu rahane haho mtume ya Umar kaboma baraha awara kuja Parisa imani Mungu ya hutaji yao raha ekango janzo hakurahana mi
vaviri muda hata nge omari haka ujambe bomtu abasatsi waswili daraja ukanga mwanzo we nafsi ya haho hakura hani hangu savidur ka omari hajuka tayari yafe no avukishe mtume donc imani ya Qur'ani serambia uka ngawanro kujo ukane imani wakana mwendo bukoti mwondo wa imani ya Qur'ani buyonge harau ka wonro Mwenyezi Mungu kati wakubalie imani yao en rogoti lo para le shahada Ustad, ulihanga sarmaya madainu ya ukana de shaibada ne coutume wakomoro wenji warenge le swala landola walirende nsabuho makhsus do rome wa ulola hokam ndungo no mrumme hende halola mrumshe kajashido ndo ebaha to katila mnike mahari yahe shaha renge hakopo mahari shai wasuli daraja endola itsinzi hanziani emndume langu refize hoto mahari ya wando hadua za karvala eshafunga mahari eshafunga ndola mahari emndume wo yojo dharau enda za habatskana ndola mina wensuni ka hindu ba kujanfanyila jao njokatsu nikajao ekabala waka jao yemro amadu ustad hoka winji ngasjirio onromengo walola harmazen dola kwa tuto mahari hao oandro wangu farudhi wao na wangu adziho batsina okay mahari yao yalibwa ustad mdo amadu ngar madara jaindi njaka utamani yesu ala ya mahari rinji ranzila basa shanga mjibu yesu ala ya mukhtasar haku yemru jihunru kange na mahari yatuitekeleza na nihuzi se bwana Badruddin emru yajo kahenda ya renge mali ya wanru hawi para haja wakati wabidi ya itowe hamba ukansu mswili vavasa hamadi na wambaye huyo mswito vavasa hamba biza jijibi ya hau mswito vavasa emru wa daraja hinda itondo ukaika hafu ke jabidi ya tiwa rema lile jaliwa hawa ke mri araju kumukangu juiliva nge adziwa kaka ijaliwa kana jorantile pila ilo lidorinu nkia nge bidori liyehe gujodziwa shentu wa kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam arambia uka ngabo sahaba wahahe sahaba umri wanakodo ya wani jihadi na mtume hata ndo shaka na dene ya dirham ya dirham ya twiliva mtume mbo kayende rukubo hata shahidi kana usamihilo adene hata shahidi kana usamihilo ayo donc ya wemrulo na mahari kaise decido kama ndo fulani yuserende hamama pesa wa para watu yarejeza yukitina discussion ketino ka abantu hunifanya ka adaban yongizo na milango mindwa jina ina maana bakamsonza njaru mwesu ale mahari hako basa shanga manzori rambuka nikahi ino ibada shanti mazoea abuge haurejei bala bahanu museti jibusu alayu anamna ya mukhtasar haurejei bala bahanu baka kutsongeza rani tsoka ibada nikainge timio namna hinda amonzo nambuka hena mlikao kwa jahara kambili za suna za Arabia Saudite na rakambili za suna za Marekani kabajaya rakambili za suna za Faransa na rakambili za suna za Shihindi shara rakambili za suna za mtume zondi zo izoeza zombili za Arabia Saudite zonde za Komori ndeza ateje honde ni bana lakini engo juka Komori ngozi juonro kanga toma na simta dawni sanga savili ono yabo haina mzaze mkomor ya jombo kemanahe hatuladaho ni safkara za masihu hafsanane hajoro mihono yambe ukangona peneshari sunrowana sijau ya Arabia Saudite wote mwana hoda hunisanga safkari za masihu sanani za masihu sirila memshozi yabo haina warungo nae mazwe ya hao yabo mzazi mwa Arabia Saudite jambo kemana hengu tulwa dahoni uitori hajuru mihona bekamuna pene shari zitunrowana donc utamaduni unu haina warungo wajojo jipange namne kaundo wao wazwea shazi jaza mtu mezo katina tartibu zengu zonne nazidu kuruvano izo de zenguzo nne za Turki za nikai izo de zenguzo nne za Marekani za Kiislamu izo idhane karamba ibada ya huibakisha universel ya huibakisha ukahaina bahanu wa jonra mrislamu nguifanyo na tuifanya hamadi mrislamu lo harmu kontina nyimbo jina sheka ija utamaduni tizonesa harmu kontiwavira uka ye lejaliko lijuri mwambajini lisifulo kelu likiri ijo kirikelu jaliko lenda haraka mbavi elijuri mwambeni harmwe mahame alijo uwo shayo mailitso para majaliko lilale de hambwiri lile de haroro shayo majaliko majimbo tsinda yo wayo shali chindo jo kirikendi lo wilo shazera kambili za suna iyo rakambili za suna ngasimu hadisa ha Allahu akbar zisa assalamu alaikum
yabo nikahi ekake jadunga hena mna mtume sallallahu alaihi wasallam mwongozi mtukufu ya janiyo shaende hanzi ya zinro jina amini bumru walola ukenikahi yetawa itawa zinzia za kimtume yekaitini kahi ekaipuza kitina mashahidi ipuza kaitina wali ipuza kaitina mahari yutini kahi arelewana bwana badurudi idhan wa komori watukufu ngam amfanyo conclusion harmoni kahina harmaye suala au su ya ibada ya nikahi nikahi ino ibada sawa na raka mbili za suna sawa na sumu ya suna sawa na umra sawa na zakatul fitr bal amondo hulirhana abo nabonga mzabu bejo kiringa bwanruko sikuti zamba hanu waziwono nijeni mbavi washangaya wamba ukano zinkarta paruzishia samba ina mrujo kaende hapa risafundi mrojini abana basanga sarma sheni ya ulemengu haina mrujo parsafundi mrojina hamambia namna nyirojina hamba yosuna shati suna sawa na hizo ngamina hajaha ilmu yonjensome nsomba monzorjershindane njensome nijue haukani kahi yosuna sawa na raka mbili za suna yamri yaminya raka yaminya nikahi sawa ne mri yaminya raka mbili za suna yamri yatia hanyo ya peu yauminya nikahi sawa ne mri yatia hanyo ya peu yauminya tumu hau yaminya raka mbili za suna bwana Badruddin donc yondo bana kanzari sonsi pia hangu esheleka ngabo masuala nabiuka mkomori walola hau walolwa mkomori ulona azma ya ulola haulolwa tahadhari bau hayati wa nikahi unu hayati wa ibada waihansi wa nidham waihansi wa program ne mongozi wa hatu msaule jumbe mtume sallallahu alayhi wasallam ngwanzo nikahi haho ikenjema yemrunda wawe wende ujirenda ibada ngwanzo nikahi haho ike ahena mtume haja yemrunda wawe wende haupo wirenda utamaduni gaitokiri na rejar mweswala ilo ilirjo ubaya ustadh haukawa wakati usangudao nokuva ya mkomori bese ye ujo urumia yetsumia Ramadhan haukaindi yorazoya ramba ukana sonti pia suka wa misirini sonti pia su zingaremi swahafu sonti pia haukawa hatu juu ilande farudhu ilande sheibada ihu ikao shojua sujo tanganya wazima shahun bese mkomori si ufungaze tumuza suna shahama wenjini hao kwa tsue loefa indeze tumuza suna zili kwa tsuelewa ani ye marunda ikaundwa hundao vala jabu ya ukana zendola winjo hako marungo fanyao shakwa tsuelewa efarudhi au eze faida ya ndola ebanu faida ya suna hindi ikatsamba ikahamba suna faida nhunda wa ikatsola raka mbili za suna faida nhunda wa ikatsifungue tsumya nutsu shaban hauze tsumuze sunanku ikatsende umra ikatilola iliwa komorwa ile ya ukana banu suna inu humdufunga suna hamdufanya suna mdunge na ajiri fulani humdufanya farudhi na ajiri fulani faida ilo harmai suna hindi ili rijwawu bana mtangazaji suala nyiku haku ikao ketsuko meani kahibahi shanga indau hule haku ngamujibu hamfano ili rijwa hile wanando nondo bayo kirimba toa hutuba hata onroka kwa shindi wale wana ngamujibu hamfano bana Badruddin ngawe na mrumshe ngawe na wana ngwanzo urohe dawe mrumsha haho mwende rendez-vous ya la mairie hao rendez-vous administratif ilo muhimu ngojo kaudumu hula kia siasa ya wanuso sambili hupara mwanzani waho hau jirani humambiuka nsonshishie mwana oyi mwana ulona maha hau maha wanuso ngarama kushu nshishie mwana oyi unangalilie vanu zile razili nende la mairie nrejei yabo emission gyo clair et devoir gyo clair nishishie mwana oyi zile razili nende la mairie nrejei hakubali hazingare mwana wende hula meri horejei hujahu hundu hafanya menage hodahoni hahosale daho taurahafu hujahu hundu hatowaireo hukahutowaireo shansi bala shide congele shereo shila hashipanga hashitanyunguni hashipiha hujahu hundu habadilie mwanae kushu nani huzise bwana Badruddin mwanadamu hujodute mbavu kaiba babale mwana malaka jono kati mtabisha hujodute mru wa mparaji ya ushishe mwana juste zile razili ya hangalile mwana wajaundra hasihe mwana afanya zila wamambia hardi hambadili kushu hardi hata mena jodahoni hardi hapi haire wakawashansi wala vabushi jishipio hujodute ukaiba mwanadamu la kajatabi hapa nampara
kujajo dute hahindoi nana mrecompense je mrecompense voilà hauka huo no kahafanya ye wajibu wakahitaha ya farudhi no zile razilizila ya kontrole mana hardi henje zaza satena ili ujuka eroha hikina izo yafanya hazifanya hamuwa warara kwamba uswali ya dhuhuri kwamba ufunge ramadhani izo farudhi wefanya ze farudhi izo henje za nasuna zinrojina iyo message yubesha ya humba ukazinwa na bani fanya tizifanya hautulivu wa roho na ujiviwa na furaha hiyo alama ya mwanadamu ujitekeleza uka njaka uswalie ifardhinu hamo watabiha shati ifanya hamo watulia mimi nafunga ramadhani kamili na idunza na tumu sita na rindi ngo hidunza na mfumra runa ya ho hautumuza suna zendo ajim iyo sin par contre emru ajumnike mwana halila zile razili hatumsi habale zile razili zile emwana hanyawa ekushija kajambadile kushu katina baro mefa itotile zile razili zile ijo kiru mdute kai baba no iha kajakaradi yoba hindi tijao no. Donc ize suna haina mroste hizi suna namna ya lazima bongo hibenza wongu prove nguthibiti yuha Mungu ngutio ushahidi ukaze farudhi ngamzifanyo hamo watulilia hamo waboa hauradhi batina urenzo mvu bata ze suna tazino ngamzikamilisho sha wambe suala hiyo huoneshereza ndongo hilo haramazeni kahi naam na yonja kanzani kome nsiambe aba sabe kati ni kome angarjo henda hule shakika nukutwa muhimu ya husu wa rikaundo wa tukuzao za suna hauvungu wa eza farudhi ngarjo huija suala hiyo siku inshallah. Marhaba benji Ustadh Mahmoud wajikubali wajibu masuala ya Facebook FM Jumaa emadde kaunde ransivan ngarjo kana inu madda ilonde inu madda ilonji inu madda kwa komori ngwa hutaji yao hauka nginde zinongo ikawa wakomori ngwa zinshiwa haina usiku wakomori ngwazi ideo na hunu boundhi ya hao maskini ngwa fanyando ikawa kwa tuzi jua shabanu hosoni mwangu aminyo kana ngwa fanyando ngwa za Mwenyezi Mungu hauka badilio eza kimungu na mtume usoni mazila ikaondo wa dezo faidishao wangaliza tukufu ya Facebook FM wakati kaundo raniki wa harma mpango wa hatu damina Ustadh Mahmoud usawaswili lakini raniki wanadaka 10 hada daka 15 ikangabo boundhi ya hanyu wakazi kaundo mridungao mlio malahoni ganya masuala Jumaa ya madainu ikangabo ulona suala ngujojua risaritia ya nimero hatu yabo 0615944037 ilimri ya pare ya uzisele swala lahi kaundo yanzo ya unishiwa wewu harma izwe imade kaundo ya rehansivanu Ustadh Mahmoud ngarjore nga dakika 10 ekahu ruhusu wakati usausongo ilirishile batu wakazi kaundo waridungao ikangabo mzimandao ulona swala la hanzaya ile wendo Jumaa izwe kaundo ya zele zabanu abonge nganya umrongozi nywangazi wangalizi kanga mdangali yao 0615944037 denikahi husoni mwasha ibada kaundo rifanyao na hunu boundhi ya wakomor ngwa tafautishao baina ya ibada na utamaduni hunu boundhi ya wakomor ngwa rumiao ujo rumia boundhi za aya za Qur'an ikao Mwenyezi Mungu amrisha wanadamu shawo ujo rumia izo kaundo zo avantageo waranti zila ikao dozi dizo Mwenyezi Mungu ya amrisha ikao rifanya boundhi ya wakomori ujo rumia za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili warumie haruma izo ikaundo azonao masulaha sheka zijaza ukana wadunge zila ikaundo Mtume sallallahu alaihi wasallam akau amrisha wojo ziransi wadunge izo ikaundo nao masulaha abonge Ustadh Mahmoud hantarjudo linda telefoni ndo jina abo swala lan heli abanu baisho hambanga rjuli birlia wakati mrajina shata jolinda ikawa ngabo manyasi ikawa haripara karadhinde jarmali swala lahi mahari Ustadh au kalongali ngulona ibata shinji lewenu bo mriombizi wao ni mrumshahe handani mruju ambokana riumbiza banu hamahari ya pauni hamahari ya pauni walaika ulazimu harmo silamu ike mahari ya labanda ya kubali wane wali ya kubali wano lauto nana ulaumbizi wa hakubali mahari yala ika ulazimu ike bala zitosha bala iki islamu inamna mimi na eleo shahunu eka ondro saulu lana mruju ambokana kuna ujo ekendo le janga na mushkili wala wanduzehe mdume hawanduzehe mdumishe kuna ujo uransi baba ndaku jamnike mahari yahe yo mahari ndintsena na wakati mdakambiziwa mdwa amrishiwa wakubaliana wakana ngumbiziwa hapauni haumbere bala ila mahari yala kajatosha au bala ngab mahari mando jina bala mahari ya kutsa habala yo mahari ya dunia au yo mahari ya kimungu mjuma yala Ustadh anta julu nda telefoni ndo kwa hango ni au mahari ya sharia naam طيب
wakati wanda kufanya nikahi rejar mweso ala ya mahari yavo mahari yu ye mwenye mahari mwanamshe ye ujwa demande hawi mru ya mwakili ya mrongole ye ujwa demande ka ngamanzo 1 million za euro hau ngamanzo 10 millions za euro hau ngamanzo 50 centimes za euro va heola mwenye urongozi wa utsahaye emalira ye ujwa hamba uka ngamjo shinda hau nsina ushinda basi iyo ya juu kubali ekamba ntsina ushinda bonge bido wake negociation ya kubali ka ntsina ushinda bonge namfanya taratibu kanga mjoshinda isha iyo jenda taiwashi haukando ya kubali hauvo yundri haukaifamiwa jansuka simbizo na hatu hapa uni mbili au hapa uni nzima ijo hambishi hausiku ila ndi arendeha mahari ya sharia ijo huilwa imru wala ikahala wa dunia raija itowa ijo sababishe mru wala kajudziwa raija undrihana na ushahidi wa mtu wilira shailo jumavo inurkomba mahari ya mazwe yao mahari ya mila ilati mahari ka unge considera ni sharia ilati mahari ya mtu wilwa hiyo idan ya mahari ndiyo raya mbara wafikiana iyo ndiyo ikawasababisha zetabu zonti pia za dunia na akhira eka kaija stehilo shay mahari nyiro jina ilo dingoni mavo iyo ndoko iyo mahari ya namna nyiro jina Ustadhi Ricardo Nzarangali harmazen dola zinji ziko jiri antar jodoli ndao wanyanyasi besera haka watu manyasi utsaho ya pare Ricardo Nzarangali harmazen dola ziko jiri wala wambizao hau ula ulolo ye ula wahula haja wakati la ndo kanti bala ndo kwamba kana ebanu e mahari hindi hau nyimko humbiza nyimafundi nyide mko saka ebanu mahari hindi wala wajao ndo ambao kana ribala mbandu fulani mfano hadithi ebaba ni mahari ala ya lazimu ya kubali de wakili mndumshe haunde mndumshe wae ukawa wakati unjisi uona kana e wakili mndumendo mndumshe ndo ndoi mndumme ndoi ye mahari hindi wala wanye mndumendo kwamba ribali ya mbandu fulani ekapa unire kajau veheula kuka bala yomba kana abo ngarumbizao hambandu fulani ekisilamu kejaka ulazimu kibani mahari ya diskuti wa kabli ya ukandroa suliba la harmaye mambizo ustad hayo jogenza ikiislamu de haliyo wala wakati wakaumbiza kamba ngo una mashahidi wa hili mzimade wa hemrumme mzimade hemrum shala mashahidi wala tindo wenyu decide de mahari she mahari lange ngere decide yao kabla rahao mkonti wa ufanya shifungo wejaja kae mahari kenaka utolo isaila ezilo kairinde ukao mashahidi wa hili ndio wajibu wajue mahari ralinga mahari umpaka wa hayo siononika hii bwana Badruddin ifanyishambo sela ifanyishiha ngamfanya kambo se 97 nikaifanyisha 97 ye mahari ikaika harma rongo za pauni 20 au 22 domrani ho basi hivi tiki asiyamaha 15 huenda ikauja imenyehe wanruwa diwaza kwa kimahari kechatola wanruwa diwaza ebala ambara ze pauninga warakhtalifia 20 pauni 22 bahema na mengo pauni 20 ba emndujo kausisa umzo uwo bontindo timbaba he mwana mshe wala timzazahi wala timbaba he mrumme wala timzazahi euju kausisa umzo uwo bonti de mashahidi waili wakabala ekanru pia jawatsanyi hamba 22 na mashahidi waili wajamba 20 bahi omrongo he mashahidi wondulo na valeur usomo Mwenyezi Mungu yume kwa nimeza zikuthibiti valeur ne haja ukangazuba ke mashahidi sonti pia si mashahidi ngasikume ngasijana si mashahidi she mashahidi walo wajibu wajiwate ushahidi esaro wajuka ukana hajanuo de mashahidi wala wabaki abo ngio suna aningio ngona shwa ekangwa wajuaji wate ushahidi wezu wakaujua wakati huo hawake kwa waja shawaili wala namna ya dhuhuri lo fardhu aini husuni wao yende namna ushahidi wa haulo fardhu aini ujumaro kwa mali ustad ngabo wakati kwa ndoto jo hamba ukana leo nubo nenda na lole njahadi si mahari damina mndumshe haunda mina hunduza mndumshe sha muhimu ngadora lole yabo ikiko mor sombo kana singar lindao jerlolwa si ujo jabala ngarumbizao ya mahari na ivumbu abala kandio nanzo lole yo ujo mkinisha kana kejajibia wanduza hemrumshe sha ishkomoro jomba kana vanusa tazio nyunguni nsuja nteshonga na nsorenga embabin nge kando endeza ngeondo jodombo kana bala harlesi hasara bala jaw endo la hamadizo ustadhi jiri harmensi hatu
zijirio batina mdiskute mahari banwanzo ambe kana wadzadzahatu walio hunu Marseille hau walio Ulaya wakuhamba kai mwana hangu nga mwanzo mahari fulani ilangwa rumia usilamu au langwa rumia shikomori hauka ndo mbili tofauti ikale hamba kana mwanzo mwana hangu ya lolwa amahari fulani yondi lazima yabo mimi mrume dona lole ngamina shua ya ukubali harila au ni harai baina ya woyamba ukana mwanzo mwana ya lolwa amahari fulani nola yada zata ya hima ya wasilo kataheshe fungo ya jamba ukana tibalambandu fulani ye ulo harima enzi ya kimungu baina ndo wailindo vestad yenzi ya kimungu kejabidi baparehani hem konsi ufanya ifungo rabe japarehani ya mahadithi naam yonde namna usilamu yansi na baka mahadithi hizi jani guzo mbili yonde mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kabe data baparehani hamwelewano bismillah namtashi fungo sio mwelewano sahau hindi umwelewano dikarwa fikiana kwa fulana fulani ngari mtango mashahidi umwelewano dikarwa fikiana uka ngarju fanya nikahini wakati fulani umwelewano dikarwa fikiana uka nikahini ngarju fanya hamahari yambaye ndu fulani ya wakati huo bismillah inafanywa bazi famisa zofikiana shahundu onruja sur place mreaji ya undue muhima ikaongo juka usababisha ola ya lalikiwa ani wala mrumme yaone haya mbi ukawa ntina sutonga na shukuru rambe namna ulafanya yo haramu yo mtume sallallahu alaihi wasallam aiharamisha humrurenga mali ya mwana nyuho hanzia za ukasawjwa kane zambavanu nimwambio kange bilo tomeru fulani ngujona haya ho kambeka tuto shangu tukubali bai mtume yo haramu iyo miongoni mweze kalite za uharamu mtumiazi ya zama do kaurenge mba nduna mwana nyuho besho na mtu mshaha usawjwa kama mtu mshangu katsi mali namna ngujona haya kana usubutambe tijabu uirenge shaka abukaja itoa hamu mwema yo hamba irengwa hasaifi haya irengwa haupanga wauona haya shamba rika ngwanzo ike halali hosoni mwao vatina ujirutu kawo ntitowe yambe inegosie hautulivu ivowe saidu kautolwa itolwa hamoa insafi hamoa rahara hamoa voa geti pale hanokantina shwa ngwa nge wala wabe hawe ma vambo ya okana nartundara ambe jao hotengweni haukaonda si hawasi na rambe jao hotengweni au kana ritombe ndo fulani urloza mbano fulani noili rijilekeza hotengweni na hunu hodahoni mkinisha kana zila zamba hotengweni tindeza jahodahoni wando wangu madaraja hindinse na ustad bwana Badruddin miongoni mwa mihima miziro ikawa ngarinshio inde maana kwa suala nisikanzani nisinsindiye kabisa harumwe janibu ya ukani kahi no ibada gawanru whatsapp hao Badruddin nsujo ka huanshi yani kahiyo hunu Paris msamba ezi kiswa za itiso za jiri Marseille shahunu Paris ya mfumtsanu ya hoa juma mfumonti ngaristo aho salini rinra rale walima mfumtsanu ya hoa juma mfumonti ngando rastere basi mfumtsanu huyo bajiri yani kahinji ya msajaja eza jiri hindri bwana harusi ajivuru hamba kanono bai satira nse mwana mshewu yabange bidiwa ndu wende ho warimo walima ya mfumonti varengwa mndu mme hende hakansi sherisha bwana harusi hosalini mfumonti ngono ala mimi nikujuzisa ebalanga lao walima usikuila ebalanga lao mdezo maana walima wanikahi ndo nikahi mndu mshato alakiwa ya mndu mshikana ujo utalakiwa mfumonti mfumtsanu yardalo lwa ya mfumonti ngabo aida ngabo mushkili zikujiri harma ndola sinjamadi zo ya kana ngari hulao mndu mme wakati da unuwo nimloze mwana mshwangu ezila yoida ya kana wakati kaora hakwa jambiziwa hauida ngebidio bakanyida ya kana leo wasarapange dola ranzori lole anzori fanye jau yola bwana harusi haula mndu mme lazima lole haja harje dingoni kabla ya ujambizi wa mfano hadisi mndu mshenge na ruhusa ya Kiislamu ya ulolwa bandi ya bala maana ko muramba wangajosu au jamba kana ngamhulo mrumme alole mndu mshanga ya lole mwana hangu ya mwana mshanga haubanu dola yaranti wakati ila yongar joka na Kiislamu ke lazima ukana hokamri yaranti wange bidio yeida ekamruka jawahi ya lolwa anko jahe mwambiza mrumme hajajiretire mfumonti au mfumbili au ya hoa na wala ran ko jombiza mrumshe ondo mrumshengo na ya haki ya utahamrumme balalo zemana hao au nge bidio izo ndizo ramba ukakavati nikahi yabidi fanshia ya hundo bantu balusu ala ka esi wandu renda hosalini resaraju ke bwana harusi ya kaulindo abantu tinde ya haja evansi rakansi rila onga rila wendri
ema pesa tulwao ya henga zija de nyamdombozi de matwa purusande kadha ani ula walima wahamba walima naam ula walima haushila hindri wakati mrumme waulo bantu besho afunyele fungwa wase shifu shatsuswi ngamjwar masuala wa itanza wao ya husu mwanamshi ambizi wa basa naam ya junro fukoni hula deni mrume ula vatsomru wa ujonjia fukoni hula vatina idhini ya hao ngali tofauti naam karjamba honra na balazi ungo za mrume na mrumshe shaho tu junro fukoni hunu komru wa unjia bala batino ka wambula umango haba tino kamtola idhini yabo besaba roha vala wa dutu komparihani hovala ulamparihani huwa faragha wa hao waili naam ekamto ala kibada vala ngiwajibu mnamshi wala fanya yake naida rtijarrange ukomori ukaya idabo nganzo biremezi miraru ila raju kange hamili ya qur'ani ke jafumba hamili gohari yamba aida mezi miraru ya idange bidu fanishihe wanwaru wasoma ndo aja wa tafsiri ya mezi miraru ya ukawaoneka kabati hamili wanwaru wasoma waele wa aya shaizo wazelewa keti wajibu itoka hizo ndizo Mungu akakusudia amba mezi miraru ya mwanamshi yakawashileni mrumma hahe waja waelea wabaga tukosa obangwe mfumtsano yemfumtsano ya rantiwa kejabidi bake bwana harusi ende akantisherisho kejabidi rinra hala ruralendri tokishanga sinemazo ya ukai inde hadithi ambao banu nga sinemazo ya ukani kahi yoka ina valori husoni watu si wa Komori hamade mila ya hatu mila hatu si ni kavalori hakura rahane nika ya mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi kumwa hemen zanga mtume sami nyimwishi yao bansu kusudi ya hoa Komori pia ni wahamare shanga wenji harumwa Komori boko ye mazoea ya hatu youniki wa heshima na utukufu na daraja ikao sidozi nikiwao izwe mwongozi mtume sallallahu alaihi wasallam ya rere ne kama nadamu hindata ngwedo hina mna yonguziwa niyo ya usuteni wa ruhamada wao na juu kabo ngubunguo izo Mungu na mtume wazitukuza ya heze juu izwe kama Mungu na mtume kwa jazi validi au kwa jazi tukuza idhan kamfanya kamwe seye alhamadi izo muhemeza izo ndizatsongeza rijunda ori fanya mpango wa mada hunu wa ukari lo hashirishana si wakomori ridora mbuoka attention zirongozo zoka njema zirongozo ka hawema zoka miliha zona khatima njema eka ngazidungao izo mtume sallallahu alaihi wasallama ya janizo kazi badingo ya boritawa karitarma ila nzia ya mtume marhaba menji Ustadh Mahmud wakubali wajibu mpango wahe Facebook FM garjon kana miadi kamnyezi Mungu hari hanamuo ye mfumtsano ijao uliho hata mpaka dabasa yanu rahabe si wanyanyasi warudunga au wasa waele waizwekao doaka ueleza banu yabo hamande namne karmambiani wangaliza tukufu wahe Facebook FM risara suli harmai khatima yaho mpango wa hatu de talim no wa Komor dendola nusoni mwa Komor de nikahi harmasha ibada nde manaikao oskwaleo nuritsamani ribakisha harma emadainu na ushukuria waandika wando mastahamilia mdunge mpango hatunu na unikanimia diokana Ustadh na mkubali zento saza mudiru jimla wahe Facebook FM Abdallah Abdu Hassan mwanama ubidillahi wa mshangama Ali Abdu Mkuba asonti pianga sivan ni Badruddin wa Ahmad Abwana ranzida hunu pari nuakiliwe Facebook Ustadh dakika iliu ulahe wakazi silawani nime dakika hiyo maana juzi samahani katola harma mpango atukufu na muendelea shavumbua mudir jimla wa Facebook FM yeka nji mimi ngani mjua shali mjua harma onoringo wonana ni vehe message ntijwezidi wazabati kaudo jifikira amro mandu umro jombesha message hindi bwana Abdallah Hassan ni bali kaundo ulio mi mwana nyoti ya message ngamfanya kaula wende wayamba ya ukahuma hala wa banda ya utijwenda huru alwa hitwa ngoji to dingohi ye Uislamu kauturuhusu mwanadamu uamini uka ngamwanzo nulwaya yambenga ngamroho nende na ulwaya Uislamu kauturuhusu mwanadamu na kemsubuti hata na kena maswa hata sha ye siasa no binadamu neze critic za wanadamu ekaukina ya uka ngo hutajwa ulwaya Uislamu kauturuhusu Uislamu ngorambioka wala tulqu bi aidikum ila tahluka msidor jisindiha haujibe hamalanikao ngiho wangamifu yani ngiho upoteza za nafsi za muza hanyu yone risala kanza nivesheye bwana tukufu huo waja una nijuze wa nanyasi kao ndo warenga ustahimilifu mwingi ufanyao haukabadzima nasi ni wajuze uka
kama Mwenyezi Mungu haransi na muanono ko zabadiliha shangazi ndao hena mnekao ndo razipanga insha Allah ngarutoka bazimana mwana yasi ustadh Munir Said Munir ujuma mpango hamada hunu au kabwa na Badruddin ngoja samihi ekanga fanya mala liko hamada yao bami utamani uka warwado ishilia mafundi wenji tofauti rahana rishili ya uso mzima bazo henda tawakati swaziti ya kiburi harmola ndo mwishili yao haugo ziti ya mahaba menji ya shia mpaka mbavi harmola ndo kaundo wadungao ye mndu Ustadh Kantariba mpango shauliho dhukuru ile suala lahi mudiri jumla Abdallah Abdul Hassan bila shaka njajo jobaya mpango bila renjahuzi sa suala harima madda hamadi yo hauka huzamba ndo yabo yemhu wahe Facebook FM ikaonde rais wahe daula ya haki hajitamka yokana nguroho hauka ngudungo le kalima lokana mdu ngoma oko ngomani haina mdu yanzu ya shindane ndongo za mila haondongo za tengwe yoka botengweni hunu haka haribu kama haba shaitan haudhukisha ngutsaho na serikali shaunu bese hajaji tamka ya uona yokana wakati uja rai mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kaonde nda Madina yenda yainzi wa Madina hareplie Makka hula wananizo marambia hareplie Makka iliende ajitayarishe hende ajitayarisha ende Taifa afwan hende akajitayarisha yaja kombowe wa Makka na Al-Kaaba baba ni rais wa daula ya haki hulawana nao baada hanjiandani mwezi na miezi miwili yaona ukanabe sasa sange tayari ajitayarisha yatubonze ania kombowe le Taifa hau yambe izwekao dora amrishwarambe kula la haki walokana bayabo ketudunga namba bina hadithi amandio bwana Badruddin umrongo hangu kambenufu ukambenufu haku ina mrujo angalia mbwe sina angalia tanka do mbili kujoelewana sione sauka hani samana damu ya kinaya uka nero havanu tiendeva na ngamjulwaya ngamjulwaya hesa hakina imana kana ukange na conviction ilo rohoni ukangamina yakini ukani wasulo banu balati parisiwa kabati mwebo ngamjulwaya surtout o andru ni warao ngam aminu kao usubutiwa wamru ngam aminu kao usubutiwa rohitwa yabone ne rohate ndo bahanu wanro hitwa osila mungu considero kaboti tiji rohitwa donc bana Abdallah Abdul Hassan hakina ukasa milikize sharut za humsaidi ya noya waswilishe risala ya vania ya hutajiao hiyo conviction itodungana na ilana kavivumbua kahende hafunzi yani haulo hafu iyo ketunji harma ila ni ambao haukaila ni ambao nduka ngamwendo na minga mjuo kane henda ngabo shorenga swanda minga mrengwa swanga mwasilisho risala donc nsina zema iya za ujihifadhi yabuba no madabo ne henda tiulo abo tijo kama najibu shaika hakinaya uka ngamina zema iya ngamiliki ze armu za unihifadhi nsulwaya hende haulwaya iyo ketulingana na ila hiyo nyirojina yako haulwaya ajelia hijabu zikaza kifu marhaba menji ustadhi abonge message beseri salasa iwaswili mudiru jimla wa Facebook FM Abdallah Abdul Hassan yabosha lazimu dokari dunge izo Mwenyezi Mungu ya amrisha na mtume sallallahu alaihi wasallama haukana holiho uhisa nguju ya ukana ngotsahaneze mambwe yaboke jalazimu harmo silamu ili ujitowe bonze hauambe ngoroho bahari hulema wa ukandani kuna ujoroha raoja amini ya ukana dizo ustadhi azambabanu sheka huro habo nze hondoga matulane ze mambwe haina zjohunda abo bese osilamu kuja huba ruhsa har maswala hamandilo na bani zorfanyao ramba ukana ngarfanyao kilillahi kabla ya wanadamu shangarfanyao kimnyezi Mungu yabweka ramba ngarfanyao kilillahi ngebidio ridunge izo Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam wari amrisha yabata mpaka nda abo angalza tukufu wa Facebook FM ngar musani Mungu amana ngar jorudi tena ruonane bon sararu zahe masu ya leo ilirandi selejele hula taarifa habari ya Facebook FM ranzida hunu pari ahsantum ustadh ngaru shukri yao miadi insha Allah ndio mfumsanu Mwenyezi Mungu ajore hanamu ahsantum araba meji bwana